Nakatingog? Nalaga. Ayos. Na. Fights. Okay, sige. Sugod ta. So naman ta pray, then magsugod ta sa to notes. Tignan ko kung gamay kani or dako Siguro na Mabasa ra. Gamay siya or dako? I don't know sa ilaha. Gaw ako ang dako ako screen. Okay. So sa inyo, like, ikaw Okay ra, bro. Okay. Basa. Basa. Okay. So, ato i-summarize. So, nanata sa, buta na to sa summary. Okay. So, nanata sa part na medyo si Jesus, naghinay-hinay na siya o nagdigid siya naghinay-hinay. Nagsugod na gud siya sa public ministry, di ba? So, before, kato si Nicodemus, si Samaritan woman, more private naman to, and gamay rang yung more radius, kumbaga. Karon is like 5,000 dagko na yung radius, di ba? Ni Jesus sa ministry. So, mo nang the more gaka-intense ang iyang teaching, at the same time gaka-intense ang mga people nga ga-accept sa teaching or ga-listen sa teaching. So, ang reaction dili na about question, kundi na anay desperate reaction, kumbaga, sa pagdungog nila sa teaching ni Jesus, nanay action very negative, kumbaga. Itungod kay ang radius or ang scope ni Jesus sa teaching gakadako, gakadagan na tao, gaka-apekto. Right? Manato overview, di ba? So, yan pala tayo 5,000. So, ato yung summarize, muna yung summary so far sa ato ang na-learn kaga atong last nato nga session, di ba? So, balik tayo din kung ang human or you or ikaw or ako gusto mo adto kan Jesus, ang Father will draw sa human padulong kan Jesus, di ba? So, kuha ko na improve at notes naman para masabtan na si Jesus na sa earth, di ba? So, manayang heaven, kumbaga, ni ang earth. So, if ang tao gusto madto kan Jesus, buta na ako dahil na lang para makita. So, if ang tao gusto mo madto kan Jesus, dapat ang Father mag-draw sa tao padulong kan Jesus. Kaya ito na, ang concept. So, where man ang concept? So, sa John 6:44, sa previous session na to, no one comes to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day, diba? So na ang Father mag-draw sa human being na muadto kan Jesus. So prepare na, kumbaga, ang iyahang iyahang life, diba? Padulong kan Jesus. Okay, so then this drawing, the Greek word is helko, is often understood as a divine compelling influence that creates the desire and openness with the human heart to accept the message of Jesus. So, ang Father mag-draw padulong kang Jesus, diba? While Jesus is the only gateway to the Father, it is the Father's sovereign grace that initiates the journey by drawing every soul towards His Son. Right? Claro? So, muna ito ang theology, muna ingon sa John, na ang Father mag-draw sa human being, prepare niya padulong kay Jesus. So, now, based sa kato ang session about Nicodemus, so, di ba, ang Father nag-draw na ito niya kay Jesus. Based sa ato ang na-learn sa kan Nicodemus, ang Spirit, which is ang living water, mag-purify and magdo regeneration. Diba? Kuha ito na. So, hama na ito na nakuha. So, sa John 3:5, Jesus answered, "Truly I tell you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Right?
So ang spirit mo ang mo purifies and regenerate. And then John 4:14, 4:14, but whoever drinks from the water that I will give him will never get thirsty again. In fact, the water I will give him will become a well of water springing up in him for eternal life. Right? Wala na to na. So, grabe naman na ito. Magiduot naman gid nato na katong time na nag-study ta to living water, di ba? Nicodemus o kang Samaritan woman. Now, sa ang living water mag-regenerate mo na ang transformation, di ba? Once na transform, then another concept nga ito nabasa last week is ang living bread, di ba? So, ang living bread is John 6:44, the bread that I will give for the life of the world is my flesh. So, ang iyahang technically flesh ni Jesus, diba? And then, sa John 6:33, for the bread of God is the one who comes down from the heaven and gives life to the world. Right? So, ang bread will give life sa world. So, that means ang bread itself is, which is Jesus, na siya seal of approval, di ba? From the Father. Pato. So because God the Father has set His seal of approval on Him. So dili lang basta-basta, kundi na seal of approval. Right? So si Jesus ragyod ang approved. Wala anybody else. Mga pasabot na seal of approval na anyone nga naay mag-transform sa living water and sa living bread, giseal siya. So si Moni ang process ni God the Father, di ba? Una yung approve. So after feeding the 5,000, Jesus shifted from physical bread to himself, a spiritual sustenance, equating eating and drinking with believing in his atoning sacrifice on the cross. This brings union with him, remains in me, and resurrection, surpassing manna that only sustained temporary life. Okay. So pasabot, katong manna katong sa time ni Moses is greater si Jesus because mo remain siya forever, diba? And until sa resurrection. Right? Klaro pa, diba? Tignan ko kung libog. Right pa, okay. So, the living bread. So, if you accept Jesus, then naka-living water, which you transform, regenerate, and then naka-living bread, which is naka-eternal life, which is John 6:5-8. Diba? So, this is the bread that came down from heaven. It is not like the manna your ancestors ate and they died. The one who eats this bread will live forever. So that's ang eternal life. So, in short, so ang human being, ang Father mo draw sa human, so you and me, and then nag-seek siya kang Jesus. Ang Spirit, once na-seek niya si Jesus, ang Spirit will provide the living water, and si Jesus ang living bread. Now we have eternal life, di ba? And then, ingon sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So that's the full circle. Paano to ang full circle? Na-appreciate niyo ang diagram. Ano pag gimim ako ano yung appreciate na ko ang diagram. Come on, appreciate niyo. Diba ma-draw ang question na ako kaya asa matagikan o kanang tong magbinutan para mo sa heaven. Yeah. Diba marag Father mo draw then marag mukhang full circle ra siya pagkuha kanang nanatay faith. Yep. Or so-called kuan kaning accepting Christ. Yep. So, I don't know asa na to na nakuha ang works, diba? Like, mugid akong kuan nga. Then amo goy akong gi-study nga kuan mapangutanan na ako mga it's kind of nag-una-una ng kuan nga tawag notion nga binutan lang ka rock ka ng good
good works credits then heaven na ka without relationships sa Yep. Ginoo. So that means katong nga teaching dili is sealed sa kang God the Father. Alam mo na, di ba? Like simple. Like, ito ako Wala seal of ginabalik-balik. approval. Aha. So, mana akong ginabalik-balik ang seal of approval. So, that means, more good ni. Kung ingon pa sa king, sa una, di ba? Sa time sa king of queen, kung na ang king na seal, is mugikan yun na sa king, di ba? So, muna authority na kay authority, kumbaga. So, if, kung i-add na to na, which is ingon ni Orwell kanina para mas klaro, if a human being nag-draw ka sa Father and then believe kan Jesus, di ba? Then, ako na improve. Living water and transformation, the living bread, then eternal life. Right? We have to full circle sa ato ang theology. So before, di kita na ito masabtan, pero since nag-study to sa John, tanaw ninyo, nasabtan ninyo kayo? Or mas klaro siya, di ba? Nakita ang connection sa tanan. Yep. Kaysa ko lang, may naman John 3:16, they forget to love the world. Di ba? So, makita na ito. Di ba? So, karon makita na ito yung flow. Insakto na living water, na living bread, na eternal life. And then si Jesus are good ang mag-draw sa Father. So, na cycle, kumbaga. So, ang Spirit later on, pag mo believe ta kan Jesus, siya ang mo transform sa tuwa. It's because siya ang moingon sa tuwa. Ang atong body is, di ba, once we accept Christ, atong body is dead, di ba? And then mo go ta sa living na body ni Jesus. Mo na to transformation eh. So, ang struggle is napaka sa imong body ka lang. At the same time, gusto ka na believe ka Jesus, mo follow ka Jesus kumbaga ba. So mo na yung body ka ron, but ang Holy Spirit mo yun sa mga dili na mao, di ba? Kasi ikaw gi-separate ka na sa world, di ba? Different ka na kumbaga. So mo na struggle for me. So mo na ang role sa Holy Spirit na mayon nga, hey, undang na, dili na maayo yung magibuhat. Exercise na. So, okay, dili na maayo sa mga body kay temple mo ka, diba? Kuha niyo ang concept, diba? Or, tama nagtanaw ani nga dili mga maayo nga mga salida. So, muna ang role sa Holy Spirit. So, may na to na later on sa second part sa atong Bible study. Okay, so i-klaro na ko ang katong graph kay tungod moabot na ta sa part nga ang sa time na to sa mga sa Jew, which is normal ra gid ang ilang reaction, and makita nimo until karon na possible mo pud nilang reaction. Ilang gi-desert si Jesus, di ba? Okay, so basahan na to verse 60 ako na nabasa. So therefore, when many of his disciples heard this, they said, "This teaching is hard. Who can accept it?" So pasabot, nag-gets nila tanan. Nag-gets sila ni tanan. Ani? The whole thing. Pero sa verse 16 yun siya, man, this teaching is hard. Who can accept it? So the Jews wrongly believe study of scriptures and doing works of God were sufficient for spiritual understanding. So day-to-day nga mga to sa temple, day-to-day nga mag-atone silang sin, mag-celebrate ani nga mga festivals is enough, di ba? Bring to Jesus, dili, katong graph kanina sa taas, dili. It's not enough. Like, kanira ang seal of approval ni God the Father. So, 61, Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, asked them, "Does this offend you? Then what if you were to serve the Son of Man ascending to where he was before? The Spirit is the one who gives life. The flesh doesn't help at all.
The words that I have spoken to you are spirit and are life. But there are some among you who don't believe. For Jesus knew from beginning those who did not believe and the one who betrayed him. So sa 61 to 63, even Jesus' disciples were offended by such talk, diba? But Jesus explained that he was talking spiritually, unaided by the Spirit, human reason cannot discern spiritual truth. So pasabot, unaided by the Spirit, lisod ni siya, sabton, the whole thing. Diba? So that's why, sa 64, there are some among you who don't believe, diba? Because Jesus knew from the beginning who did not believe and the one who betrayed him. So grabe ka interesting. So niadto lang sila due sa miracles. Sa tanan gibuhat ni Jesus, tungod lang sa miracles, interesting ka siya, diba? Like, oh, muna lang gibuhat. Oh, okay, dito ta. Sabay lang ba? Sabay lang siya. But also, kung mabalik ta sa 62, ano siya, does this offend you? Then what if you were to observe the Son of Man ascending to where he was before? The Spirit is the one who gives life. The flesh does not help at all. The words that I've spoken to you are the Spirit and our life. So kaning 62, si Jesus naghatag og sa may tawag nga, like futuristic event sa 62. Diba? Siya Kung kamo. pag-ascend na niya. Yep. Mag-ascend ko later on. Upasa ka sabot na, diba? Like kung sa may pasabot na. But si Jesus, naghatag na siya og future na may tabo. Na makita ko ninyo ang mga ascend. So, then, the Spirit is the one who gives life. The flesh doesn't help at all. Okay, so then, ato tayo dayon sa 65, he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted to him by the Father. So pasabot, no one can come kay Jesus if kung ang Father wala gidraw padulong kay Jesus. Muni ang 65. He said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted to him by the Father. So muni ang pasabotan nga graph. Ani diagram. So next is 60. Ano naman ta? Okay, so there are some among you sa 66 sa bata, no? Yeah, so no one come to me unless it's granted to him by the Father. Means nobody can fake the transformation and the eternal life. So di mo siya ma-fake kay tungod kay Father ma-draw. Diba? So true regeneration, new birth via spirit and eternal life can't be manufactured by human effort or pretense. It's God's irresistible call producing authentic faith as in the drawing to the living bread. So fakers may mimic outwardly but lack persevering belief proven by the desertion under trial. So pasabot ani is mahilan na nimo ang mga people nga wala nag-believe kan Jesus. It's because kung na trial, mawala sila. So, example, sa ako personal, like namatay akong papa, like di ba, like lisod kito nga, like, matay akong papa, ano. So, dagan things nga kailangan, pwede mo yung nga, I give up, di ba? Like, life is unfair, ano. But, every trial, na si Jesus eh. So, that means, like, every trial is, ang imong faith, yung belief in Jesus is gonna grow closer and closer instead of walay connection, di ba? So, pwede ta mag-worship, matuta sa simbahan, mag-raise atong hands, maghilak, grabe kayo hilak, magluhod-luhod ka na. But wala. Posible na.
Same ka sila, di ba? Now may mga people aning a crowd na uban-uban kang Jesus, ay maminaw-paminaw, may na, yeah, tinuod, pero walay anything connection, di ba? Wala sila nag-believe. Sabay na siya sa crowd ba? Possible na, di ba? But, pwede po na ilong kay ka, dayon, go-worship ka, but, ang imong connection kang Jesus is super, like, strong, di ba? Like, close kay ka kang Jesus. And every day, go walk ka sa Spirit. Believe na. So, dili nimo makita visually. It's just because the Father draws ang human, you and me, kan Jesus. Diba? So, muna ang scenario, possible. Muna ang uban, mga tanang, naman to siya. Wala naman to siya sa passing. So, so muna ito ma-question. Di pa natin ma-question ng faith. Maybe nawala na sila, mabalik, di ba? Na-convert. Na-convert og lain. So muna nga ako ginabalik-balik ang seal of approval. Okay. More good ni. Kumbaga. Right. So walay dapat mo convert sa other one. Kaya ang other one, ang pasabot na ang other one, dili approve. Kumbaga. Okay. Cool. So anata sa 66. From that moment, many of his disciples turned back and no longer accompanied him. So Jesus said to the 12, you don't want to go away too, do you? So, lakapod mo, hindi like, di ba? So, dako kani siya factor pag study na ako like, you don't want to, from that moment, many of disciples turned back and no longer accompanied him. Ano magdako kani siya nga factor? It's because ang ministry ni Jesus sa sugod man lang ganda ko, di ba? Like ginahinay siya kanda ko ba? And every time nga mag-preach siya, mag-minister, dulot kay siya sa, di ba? Kabantay mo sa atong previous ng mga sessions like itong Bible study nga, dulot kay siya sa heart sa men, di ba? But at some point, nakagya pa yung uban nga ning uban lang kay na-hype na something going on. So, dako kay siya ka factor. So that means sa atong Bible study, sa atong discipleship, sa atong life, it doesn't mean nga daghan nag-follow, daghan believers. So doesn't mean like example, ang Bible study is 30 ka book. Dako kayo 30, 50 ka book or 100 ng Bible study. Kana sila tanan believers, diba? Follow na sa kay hype or na pagkaon, diba? But wala gid ang unod. Possible na siya, okay? So Jesus said to the 12, you don't want to go away too, do you? So Simon Peter answered, Lord, to whom will we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and know that you are the Holy One of God. So, like kung ang response ni Simon Peter, ang pinaka nice nga response ever, diba? To whom will we go? Di naman sa kanto kan John, kasi John the Baptist, nga naman siya, behold, diba? Muna niya siya, si Jesus, muna niya siya, Messiah. Kinsa pa man, asa man salamat to, diba? Manaya pasabot. So, you have the words of eternal life. We have come to believe. So, naami karon na ni, to believe and know that you are the Holy One of God. So, that means, so pasabot na is to whom will we go? I don't know, mabasa pa ba ninyo? But Peter embodies stability by prioritizing Jesus' words above traditions, diba? And or expectations, unlike deserters clinging to physical hope. This foreshadows his leadership role
grounded in divine granting, proving true faith endures scandalous teaching. Because ang teaching ni Jesus at that time is very scandalous, di ba? Hawa kita living bread and then living water, ba? Like, to eat nimo akong body and drink akong blood. Like, whoa! Like, scandalous kayo siya, di ba? But, ang response si Peter is, grabe kayo ka nice. Like, Lord, to whom will we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and know that you are the Holy One of God. So, that's the reason why si Peter embodies ang muna si Peter ang embodies sa rock, di ba? He's a solid rock, di ba? And I will also say sa Matthew, and I will say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. So, ano man, kaya ang reaction ni Peter is, sa kaninga time. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and kaninga man. Paano mo ng phone dito? Wala ba ako nagkuha sa Give you phone? the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have been loose in heaven. Kuha ninyo? Like, Peter, kabi ang iyang faith kan Jesus. Like, kama mo ito, naka-eternal life, di ba? And I believe that you are the Holy One of God. So, mauna nga si Peter ang rock, di ba? So, on this rock, and Peter dahil sa ang meaning sa iyang name is rock, di ba? Even the gates of hell or Hades will not overpower it. So, klaro ba? How many questions so far? Klaro pa? Okay. So, unsa man ang reason possible nga nag-desert sila kan Jesus? I think na-skip na ko na yung part. Possibility is, tungod kay ridiculous kayo ang claim ni Jesus. Kung imo siyang ununaon, naingon si Jesus nga eating his flesh and drinking his blood. Cannibalism, di ba? Like, sa physical ni mo una. Like, huh? Di ba? Nga naman. So, sa culture sa Jews at the time, so follow sila sa Old Testament. So, it's a cannibalistic or repulsive under Jewish law against blood. Di ba? So, it's offending the norms. So, nag-offend siya sa normal nga tradition, di ba? Or normal nga teaching sa Old Testament. Kung imo siyang i-interpret nga physical, di ba? And then, nag-prioritize sila at that time, physical or messianic hopes over spiritual sacrifice. So, they're looking for a king. So, still believe there's another Messiah coming. Dili siya ang Messiah, na another Messiah coming. Clung to first century Jewish messianic hopes for a political liberator. So, gusto sila mag-liberate and overthrow ang Rome, di ba? O ilang na-think sa Messiah. Marag si David ba? Na tuta war. Dako atong kingdom. So muna, i-reject nila si Jesus nga spiritual emphasis that didn't match their cultural vision. So ilang vision nga sa supposedly ang ilang Messiah, political liberator. Di mao. Ang iabot is ang Lamb of God, di ba? So, but like opposite kayo sa ilang expectation, kumbaga. Mo niya part nga magwa sila expect nga mo niya ang solution, diba? Yatag ni God. So reverting to Judaism tradition and nationalism rather than embracing his heavenly origin, atonement, and exclusive claims. So if wala na nila silang heart na realize na si Jesus na ang contradictory ang iyang teaching sa Old Testament, kumbaga. Kasi siya ang fulfillment sa Old Testament. So kung mag-una ka nga, ang Old Testament, mo niya to i-follow pa. Pagabot ni Jesus, mingon siya nga, ako ang fulfillment, sa Old. Dako kayo ka nga, mga question mark pa sila, diba? Gabi ang ilang struggle nga pagsabot nga unsa ang
gina-claim ni Jesus. Then, tradition and culture, first century Jews anticipate the Davidic Messiah as a conquering king, restoring Israel's kingdom, purging enemies, and exalting the nation politically. So si Jesus dili nag-fit sa ilahang Messiah sa first century nga Jews. So muna ang gabi ang silang heart ang ilang rejection ng Jesus. Muna ang next verse na to is so madali niyang sorry nasubraan ako. So 70 Jesus replied to them, "Didn't I choose you the 12?" So many ang first na reference sa 12 na disciples, diba? Yet one of you is a devil. He was referring to Judas, Simon Iscariot's son, one of the 12, because he was going to betray him. Gusto ko masulod about kay Judas nga life, but or sa iyang perspective, but next time na pag mag-betray niya si Jesus. Yeah, so chapter 7, muna ako sabot. So tanan things nga ingon ni Jesus, muna din ni ang ako ang ingon kanina ang introduction, ang reaction sa masses, di ba? After this, Jesus traveled in Galilee since he did not want to travel in Judea because the Jews were trying to kill him. So, ako pasabot, before, ang ministry ni Jesus is inclusive lang, like gamay mga tao ang gaka-hear sa iyang message. Karon is broader, diba? So dako na kayo, masas na ang iyang message. So that means, other nga reaction sa mga tao is dili na like stoning, dili na like normal nga dili man na siya tinuod na. Kundi they were trying to kill Jesus, diba? Because tanan niya giingon is greater siya ni Moses. Mas greater siya sa mana. Like, whoa, ito man. So grabe kayo the question mark, diba? So muna ang ilahang reaction is grabe ka strong, diba? They want to kill Jesus. Okay, so next, sa may volunteer basa sa verse 2 padulong, let's say 5. Ikaw lang daw. Okay. 2 to 5, no? Ito. John 7, 2 to 5. Okay, but when the Jewish festival of Tabernacle was near, Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea so that your disciples there may see the works you do. No one wants to become a public figure, act in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world." For even his own brothers did not believe in him. Okay. So that's pasabot na is ang own niya nga brother wala nag-believe. So unsa man na yung festival. So this week-long celebration sa Leviticus is commemorated Israel's wilderness journey with people living in the temporary booths to recall God's provision of shelter, water, and harvest abundance. So it's featured joyful rituals like water pouring from Siloam's pool, symbolizing wilderness miracles and massive temple illumination, diba? So pasabot katong preaching ni Jesus o yung miracle sa feeding of 5,000 technically is ga-connect sa coming event, which is ang festival of shelters. So nag-feed siya, Jesus miracle, then he is greater than Moses, greater than the manna, he's the bread of life, and then festival of shelters, diba? So mo na, gabi kayong reaction. I was like, what? Like coming, mag-celebrate to sa gibuhat sa time sa wilderness, diba? And then somebody before sa festival, they claim na
ako na, ana. Mas greater pa ko ana eh. Nakuha ninyo ang atmosphere, kumbaga. So, mo na nga, grabe kayo ang ilahang against kan Jesus, diba? So, doon na. So, post-feeding miracles, sa 3 to 5, they mocking push, no one acts in secret, if seeking fame, show the world. So, these challenges Jesus like crowds demanding signs, assuming he craved popularity rather than God's timing. So, nato ka dito sa kaning coming festival, diba? Kaya dito ka mag-show sa signs. Okay, na dito a celebration sa water pouring, tanan, mga miracles na naa sa time sa wilderness nga journey. So buhata to tanan para musikat ka mo ingon sa Exxon kay tungod kay wala gyapon sila nagtuo kan Jesus, diba? So ang note nako dani is their familiarity breeds contempt. They see a local miracle worker, not Messiah, diba? So response to Jesus as we end. Jesus told them, my time has not yet arrived, but your time is always at hand. The world cannot hate you, but it does hate me because I testify about it that its works are evil. Go up to the festivals yourself. I'm not going up to this festival because my time has not yet fully come. After he had said these things, he stayed in Galilee. So pasabot, nanapunta sa my time has not yet fully come. Manayang cross. So Jesus at nga time, ningon siya nga, my time has not yet come. So katuyon nga foretaste sa living water and bread, it is coming sa post-resurrection, diba? Manaya living water and living bread, a bread of life, promises activated fully post-resurrection. So dili pa ako time, dili pa ko magduog miracle. Dili pa niya ma-fulfill ni tanan. Kanina tanan water God's provision of shelter, water, and harvest abundance ba? Kato sa time sa wilderness. Because there will be a time na si Jesus i-fulfill niya after resurrection through sa cross. Right? Sabta na to. Na may question so far? I think dito ra sa katong pinaka-una ko. Mag-circle back lang sa katong katong the Father draws. So naapoy uban nga wala niya gidraw. Moray kuan. So, remember, ang sacrifice ni Jesus is for all, di ba? For all humanity. So, but ang Father mo draw sa someone nga nag-seek kan Jesus. So, if ang katotohanan like, if ready na yung heart, give up niya yung, like, example, katong na-save ko, akong prayer is dili good technically, Lord save me. So, akong prayer is, God, if you're true, show me the way. So, muto kong prayer, like, Lord, kung tinood ka, ipakita ang dalan nga dapat ako sundan. Then along, ako na-meet, and then i-sharean ko gospel, and then, ito na yun, di ba? So, tanan ta, ingana. So, the whole na to sa atong lifespan, na somebody, or naka sa point sa mong life na ask ka, Lord, if you're true, I seek ta ka, and then show me the way. Then you meet Jesus. Kaya to. But tanan-tana, like tanan-tana desire. So, example nga naman, may ka nga like, oh, nalugar exclusivity. No, dili, like tanan na offer. Example, sa Middle East, na walay missionary na tumasan, like sa Iran, let's say, or sa bukid sa Iran, tana to, para isolated na ganyan, wala nang iba doon. Sa current, wala yung missionary, di ba? But, what if naisa ka person na itong pray nga, Lord, kung tinood ka, show me the way. And then, na-meet niya itong, nanay siya actually sa story sa YouTube, na-meet niya, na siya na-meet na person nga, iyang gidulan nga, na ko'y dream about
nakita na ko si God na ano. Then ingon siya nga karon nga exact time mamani ko dani nga part sa market. Then found out nga missionary dito siya. Ayan. So muna yung pasabot na nagets ba na to ang kuan? Klaro ba siya or Pero dili unta ko padamgohon no nga ipagtug-iran. Yo lang Yeah. ko Lord. Ayun. Yeah. Pero tinuod na siya. Like muna ang kakaitabo sa Middle East. So dili ka nato na ma-appreciate kay sa Philippines or dani sa US. Mostly open ta sa pag-share sa gospel, di ba? But daghan times and 100 times daghan gyud kayo nga example nga sa Muslim world nga ilang hearts gi-ready na daan. And tanan na siya. And katulang those people nga moingon nga Lord, I'm ready. Pagkita sa ko ang way. The more nga i-draw na niya ang tao padulong kang Jesus. So walay special nga kani group of people kay nag-claim sila nga gikan mo ni siya special chosen people. Kami ang moadto kan Jesus. Nope. Ali teaching di pa na mao, di ba? Or kami ma-save, di ba? Muna importante gyud seal of approval kay mo gini ang way. Nice seal kumbaga. So di ka nato na gina-preach ng seal, no? Pero mo gina importante kay contemplate kumbaga maghimo taw computer. Mo na yung seal nga approval nga mo na yung steps sa atong paghimo sa computer. Fights? So pa may other questions so far? Or I think na lang sa kuan mag naman gud to orthodox man siguro to siya or something ana then maglahi po diyang kuan ba nga ang iya magud kay ang level of faith lahi daw kuno dan ang pag-draw pod kanang dili pod siya different of timeline ba like i-draw lugar like, for example ako gi-draw na ko adtong 6 years old ko then ay other person i-draw na siya pag 13 na siya motong early ko na Christian then kanto siya dugay so ana lang then katong na level of faith kay napad ako na uban nga kamay rag faith ang gihatag napoy uban na idag ko then marag makuano ko ba nga tinod diba na different level of faith po I think nampo to sa John. Yeah. So lisod i-gauge mo ang levels like example level of faith or ang timeline kung kano saan siya pwede ma-save or kano saan like kay lisod siya hindi mo siya i-gauge kay tungod kay kani nga things nga ang requirement ni Jesus is di ba ang atong heart di ba so lisod siya like statistics kumbaga nga dapat 10 years old ra gyud or 12 years old or dapat ingani mo faith kay even sa mga examples sa Bible nga ang one of the example is matouch lang nako ang robe mahil na ko diba matouch na nako ang robe so sama to ang level sa faith is it like max kay tungod gabi gyud kay faith to diba or sa katong sa cross diba like so may level ito like sa late na gid siya kuno so I really believe na all sa atong lifespan every day every hour si God ga-call sa mga people diba sa yang sheep so matuyon sa Jesus na ang sheep knows my voice diba so every minute every seconds every minute every hour every day sa lifespan sa tao na ay calling per me but katong mo response maura ang moadto na eternal life so wala sa end di ka pwede mo kaingon nga
like wala gid Lord, like imposible kayo. Diba? Kay na chance na ng humanity. So, muna always ginabalik-balik sa Bible once and for all, diba? Dili siya specific lang na person or specific group or ingani mga faith or ingani kadako o kagamay, but once and for all. Kaya kung once mag-try ta o measure sa atong faith or sa duration, that means na ay human factor, di ba? So, nanatay atong own human standard. So, mabalik dayon ta sa Genesis, mo na din ta ato naging nga katong fruit, di ba? Katong gikaw na to ba? So, knowledge of good and evil. So, nanatay measurement na kana dapat ingani. So, di na mao. So, nice seal of approval once and for all. Kung sa imong situation sa life, believe ni Jesus and you will be saved. Kuha na to. So, muna, lisod ang mga tag measure as long as naa sa Bible mo na itong tuwan outside na, then it's our own measurement. Right? Bites. Ako po may example anang kanabitong gidro ni God. Kay biblically, di ba, chosen people man gid ang Israel. Kung ikuan. Pero dili siya pasabot nga exclusive. Kay di ba si Ruth dili man to siya Israelite. Yep. Yan na ba? Nagikan sa yang lineage bitaw ni Christ. Na to. Yep. Murag tama po nga ano. Tama po ng actually karon pa punaw na sabtan murag na remember no tama no. Ang pagiging chosen people doesn't mean exclusivity nga sila ra gyud. Mhm. Especially nga most especially sa New Testament time nga na ano na niabot ng grace ba. So, muna ang tinod na muna nga pag-abot kan Jesus mo ang new covenant kumbaga. So, ang old covenant is morning a group of people mo ang mag-minister sa world ang mga musetog example kumbaga ang old covenant sa Israel, diba? Karon is the new covenant na if you are Jews or Gentile, whatever yung mga classification sa life, poor or rich and all, LGBTQ. LGBTQ, like so like mo duol sa kan Jesus, diba? Whatever you must have in life, then nakay living water of bread of life, diba? And then you can come to the Father. So muna ang bugat siya, siya. Dili siya basta ang like okay. Like ang yang weight is kung kuanan pa mo, ang weight niya is a whole world, diba? Nga na siya kakabugat ang teaching ni Jesus. Dili lang siya believe na ba aning prayer man siya atong prayer katong kuan katong na high school nga retreat. I think okay na siya. Save na to siya. Save na to siya. So dili na siya fights. Okay? Okay. Nilausap ta. Ako sa ni stop na mag-pray na ta.